पाइफ्ले हामबाय आफारो जों मिया 18 तारिख सेप्टेम्बर कायसा दुस्ति कम्युनिटी हलो चिनी एगेन्स्ट बा चिनी ऑनरेबल EM कमल कलय सारनि एगेन्स्ट ते चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक जागर दंगो बनि एगेन्स्ट ते आनि एगेन्स्ट ते आनि वर्किंग प्रेसिडेंट मनोज देव बर्मा बनि एगेन्स्ट जे कक सिल सामानि आपनो जों लुकुरंनि बसकांगो स्राय स्राय के सुक्रुय सानानि बागैनो जों प्रेस मिटनो मा फायका दिनै चिनी प्रेस मिट मानजा फायके चिनी तेलियामा डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बरंगना रंजित कुमार देव बर्मा ते बनो कारिबो चिनी आनि गानार दंगो चिनी तेलियामा 29 कृष्णपुर एसेंब्ली नि चिनी ऑब्जर्वर दादा चित्रमणि जमातिया ते बनो कारिबो चिनी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि दंगो ते yang चिनी YTF सेंट्रल कमिटी नि चिनी वाइस प्रेसिडेंट दिलीप कुमार मुंडा दंगो ते चिनी वर्किंग प्रेसिडेंट तेलियामा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि कर्णो सिंह जमातिया ते बनो कारिबो त्रिनो कुमार जमातिया YTF सेंट्रल कमिटी सेक्रेटारि ते चिनी प्रियमोहन जमातिया YTF सेंट्रल कमिटी नि बरक्सा मेंबर ते बनो कारिबो चिनी चेयरमैन दंगो मुंगिया कामी साबजुनानि चेयरमैन ते यानि वर्किंग प्रेसिडेंट तेलियामा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट YTF नि मनोज देव बर्मा दंगो ते yang चिनी बुखुकजुक निरुमाला देव बर्मा ब डिस्ट्रिक्ट नि खरकसा सेक्रेटारि ते यानि वाइस प्रेसिडेंट हाय तेलियामा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि YTF नि वाइस प्रेसिडेंट अमृत देव बर्मा ते बनो कारिबो चिनी तेलियामा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट चिनी काका रविचरण देव बर्मा ते चिनी तेलियामा सॉरी कृष्णपुर ब्लॉक कमिटी नि चिनी वर्किंग प्रेसिडेंट अशोक देव बर्मा ते यानि YTF ब्लॉक कमिटी नि कनै प्रेसिडेंट दंगो कल्याणपुर ब्लॉक कमिटी नि ते चिनी स्वपन देव बर्मा कृष्णपुर ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट ते बनो कारिबो चिनी कल्याणपुर ब्लॉक कमिटी नि अनुपीस देव बर्मा ते अनि उक्लबो दंगो चिनी डिस्ट्रिक्ट नि कैशियर रो सेक्रेटारि रो ते TWF नि चिनी तेलियामा TWF ब्लॉक कमिटी नि खुद प्रेसिडेंट जो दंजाबो ते चिनी उक्लबो एंटायर चिनी सेंट्रल नि डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि ते चिनी प्रशासन लेवल नि जत्तो चिनी तिप्रामथनि वारियर्स ऑफ तीन और प्रेस मिट फाइ मानजा फाइका कखयावबो हायसे आं सुकुरि किसा साना मुसुगो चिनी फैलाखे ऑनरेबल EM कमल कलय सारनि न तैगै जे तेलियामा जे पॉलिटिकल ब्लॉक नि अंडर जे अरनि सेक्रेटारि जे कक्सिल सामानि अब टोटली बेसलेस ते और कोनो जुक्ति संगत किसाबान करै तामनि माने चिनी कमल कलय सार ओ तेलियामा आमसाइबे कोनो लेनदेन करै बो इनवाइट मा खांखे निमंत्रण मा खांखे बो थांगो बरनो सुबाना थांगो आसु सिबिनि बो दायित्व नाबे ओम हाके सामन काहाम तां तंगो जरा हायने हाय एरें चिनी ऑनरेबल कमल कलय सारनि ऊपर जे याक्सि सुरमानि आबो आं तिनि जनगण न तिनि प्रेस नि बिसिंति आं सुक्रुय सानाम जुगो आबो टोटली बेसलेस आबो ताताल आबो हयतो किसा मिसा और चक्रांत तंगै मानो आं बिसिंति गोपन सूत्र आं मानमानि आनोबो हाई लेवल नि बरन साहनाय तंगो जे बसकांगो BC इलेक्शन तंगो आ BC इलेक्शन कासुननि बागै चिनी BJP ताक जे रुलिंग गवर्नमेंट तंगनाय बरनि कायसा षड़यंत्र अंगै मानो चक्रांत अंगै मानो आबुनि बागै आं गुबुन सूत्र ते खबर मानो जे BC इलेक्शन अमा हायके परिवेश शांतिपूर्ण नष्ट खायै बिशृंखल खायै जे इलेक्शन कमिशन नि थानि गबरक अमा हाय प्रॉब्लेम तंखा BC इलेक्शन खायमानि बन्द खायदि हिनै बर कायसा प्रस्ताव रिनानि कायसा बर स्टेप नालाय दङ हिनै आं बिसिनि खबर मानो आबुनि बागैनो अ चक्रांत खानाय खा खायौ ओंखे तेसिनि तेलियामा डिस्ट्रिक्ट नि एगेन्स्ट जे कक सामानि बन सुकुरि सानाय ते आनि एगेन्स्ट जे कक सामानि आनि बोमन कक सागै जे पाथानलाल जमातिया तेलियामा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि YTF नि प्रेसिडेंट ब बुबाग्रा हाय राजा हाय साक्सनो तरजागै अब टोटली बेसलेस आंगु जरि सानान थां खांखे अनेक किसु कक साइमानो फना हामिया हि हायफानो जों खा कलक बुबाग्राना हामजागो थानसानि मारेगो जों जतनो तबनानि चाइटक तमनि बागैनो जों दिनै केबुनि एगेन्स्ट कक साया प्रेसो बोसों फाया दिनैके जों सराय लुकुरक जेहेतु आ रंग मेसेज लुकुरकनि थारि संमाबा लुकुरक बुल बुजि तंबाय खाना हेनैनो लुकुरकनो आं कक कसारनि बागै जों दिनै और बुथुखाय चिनी तेलियामा एंटायर तेलियामा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि अंडर जे कतर चिनी तांफां तां तंनाय तेलियामा डिस्ट्रिक्ट नाय तंनाय सेंट्रल नि डिस्ट्रिक्ट नि ते ब्लॉक नि जत आदम कत दिनै फाइ मानजा खाना फाइ मानजा मय नर गुनुक तंगो आबुनि चिनी स्ट्रंग एविडेंस अम हायकुनो चिनी बिसिं केसें केरें करै अम चक्रांत मागो BJP नि याक तंग मागो आबुनि बागैनो अम हायके चिनी लिडार संनो खरकसा खाय दुरनाम खायगै जोंनो पतन खायनानि बा एकटा बुबाग्रानि वारियर संनो दंस खायनानि कायसा चक्रांत ओंगै मानो हिनै आं खा खायौ आबुनि बागैनो आं अनुरोध खायौ जत्तो लुकुरकनो
chini thansani marino norok puitosadi bubagrano puitosadi amo BJP ni chokranto aboni bagui ang paithago ani koimungkhai norok ubul message bai wrong message bai norok kebo khata koidi kebo hamyata ba bidi abono ang jonogoni thanigo yak jur khaige andro khulumu asnani koksan media songno norok pinoro chini press meet phaimajang manlagi poilano chini habu bagra kono ani khulumung yaparo pe ani district ni taraf theke bono khulumung yaparo tamni kai जों tini press meet ma phaika mia kaisa press meet norok jotong nubai kana ani against tini em ni against te tini YPF president against je অভিযোগ tubui je allegation tubui je borok press meet khaimani abo খুবইনো আনফরচুনেট অমহাই जों কোনো জনা আসাই মেয়া তংমানি তামনিংকাই তিনি পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট তেলামরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট কল্যাণ 27 কল্যাণপুর 28 তেলামরা 29 কৃষ্ণপুর ও তিনটা কনস্টিটিউয়েন্সি তিনি কাইসা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট নো ও পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট जों এত শৃঙ্খল ভাবে গাহাম খাই जों ফাইনাই তিনি বিসি ইলেকশন তে বিধানসভা ইলেকশন जों বিপুল ভোটে जों জয়যুক্ত খাইনার বাগে আর তিনটা কনস্টিটিউশন जों চিনি মথানি এমএলএ সামনার বাগে जों যত চিনি ওয়ারিয়ার রক খাথুন খাজাখাই খা বাক্সা ফান বাক্সা ইয়াপরি বাক্সাখাই সেলাই তংথানি অমহাই কেবেংমুং ফাইকা তামনি হাংখাই जों খাখাও যে মিয়া প্রেস মিট খাইনাই রক ও প্রেস মিট খাইনাই রক বরংখা বুইনি চক্রান্ত কলাইকা আর जों जे त्रिपुरा मथा जेबाबे तेलामरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट श्रृंखल भावे चिनी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन वाइज जे खलाई थाका आबुनो नगुई बीजेपी किरिजाखा सीपीएम किरिजाखा कांग्रेस किरिजाखा जार फले बरक काइसा षड़यंत्र खाइका पॉलिटिकली कन्स्पिरेसी जे महाय सुजुग रुतुक तंगनाय किछु संख्यक चिनी त्रिपुरा मथा हाबै सामखाय तंगनाय borok no tui borok kaisa political chokranto borok khaika tam ningai saimano khainai edisi election to जों chini tinta constitution जों ara apply nai abo kuno doubt kore 100% जों bisi yo जों painai ebong phainai bidhan sabha obo o tinta bidhan sabha kendro no जों chini tipra motha apply nai hinai siwoi tabu borok omo haikai chini কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী বড় রকনতি বড় পলিটিক্যাল কনস্পিরেসি খাইতকা আব চিনি জনগণ আবনো जों সারা নায়ু মিয়া যে চিনি এগেইনস্ট যে এলিগেশন কিসা মানে আব যতন ফলস বেসলেস আব কোনো আবনি কোনো অঙ্গ করে আব শুধু পলিটিক্যাল চক্রান্ত কলাইছে আবর অবহাইতে বড় কক রকন সাউ जों সাইমানো যে जों যখন ত্রিপুরা মথা চিনার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি খাকা ব্লক কমিটি খাকা प्राइमारी कमिटी खाका अमहाय खावै जों जखन सिस्टेमेटिक जों जखन अर्गानाइजेशन खाइथांका प्रत्येक ब्लक न तुई जों उनको खायु चिनी अवेयरनेस प्रोग्राम खायु चिनी सेमिनार खायु अमहाय के खाइथांगै नुखा जे ओते लामराव किछु संख्यक बरक दंगो जेटा रां पुसारो हामजातनाय बरक लुबि बरक कमार्शियल पलिटिक्स खायु महाय सुजुग फाइजांके इलेक्शन गाना सफाइके बरक বিরোধী পক্ষ বাই যোগাযোগ খাইয়ে রাং লেনদেন খাইয়ে বরক ও রাং পয়সানি লুবে অমহাইকে চক্রান্ত কলায়ু গাজেইন অমহাই বড় রত্ন নরক তিনি জনগণ নরক হাতেই দফানি বাগৈ রাজানি সানজানি খরাং নখানাই নরক জবাও নখর দङ आरो হইতে নরক অমহাই বড় রকনি কক ভাই বখা দুঃখতা নাংবাইদি বখা তা ফেকদি তামনি হিংখাই অ চক্রনর কিছুদিন পরে নুকজাগনাই অ বড় রকনি চেহারা কারণ বড়নি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড जों কাহাম कै সাইমানো হাইপন नंनि मिडियानि बसगांगो जों बरक न तुया व्यक्ति आक्रमण खाइया बरक नबो जों ताबुक कबगु बरक जदि ताबुक ए बखा कुफुर खाइ हामै बरक फाइका गांखाय बुबाग्रा न माफसान गांखाय बुबाग्रा जदि बरक न माब्रि गांखाय जों डिस्ट्रिक्ट आबनो गसि नायमानो बियाबा बंनि अमाहाय जे सामुं हाइया
চিনি বরক রক ত্রিপুরাসার তাবুক যেখানে থানচাঙ্গুই সারা ত্রিপুরা সারা বিশ্ব আছে চিনি ও মুভমেন্ট চিনি হাতেই দোকানে বাকি যে মুভমেন্ট ইয়া থাকি সামু খাই তং যারা অমহাই কেবং মুং খাইনাই রক বরং খাই জাতিনি শত্রুহীন মানুষ তার নিহাগাই ও একজন পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টনি সেক্রেটারি বা একটা টপ লিডার বা শাখাও দङ বিনি কোনো অভিযোগ বা কোনো ইলিগেশন যদি বিনি প্রেসিডেন্ট এগেনস্ট দংখাंखाय বা ফাই চিনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনি অর রিফাইমানো কিন্তু তাবক কোনো কাগজ লেপ সাপানো ডিস্ট্রিক্ট কমিটিও ফাই মিটিং এটেন্ড 6 মাস উনকা ব মিটিং এটেন্ড नुया एंखाय ते खरकसा उनका ब्लॉक नि सेक्रेटारि रंजित देवबर्मा आनि मुक्तुई बो जे कक शाखा आ कक खुंखाय बुई बाय फोरों रखजा थानि नङाहाय काय साइदि ओके साइगांखाय ओ जे बिरुचिनि बिरोधी दल बरकनो उत्साह रुई बरकनि चक्रांत खालामै बिनि उकलबा गोबां मा षड़यंत्रनि अबतङ बाहाय दङ जों साइमान आबो बने भागिनो चिनि जनगण जों सावो नरक बरकनि कक ताखनादि बरक जे कक सामानि बरक जे रांचाव ब इलिगेल ब साइजिं साइजिंनो सामुंखायो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साइजिं सें केबनि सला परामर्श माया आनि और जत डिस्ट्रिक्टनि वर्किंग प्रेसिडेंट दङ डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बाबुजी देवबर्मा दङ वाइस प्रेसिडेंट बिचरन देवबर्मा दङ चिनि टीडब्ल्यूएफ नि सेक्रेटारि चिनि निरुमाला दङ चिनि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट उषारानी देवबर्मा दङ चिनि सेंट्रल वाईटीएफ नि सेंट्रल नि चिनि वाइस प्रेसिडेंट चिनि दिलीप मुन्ना दङ चिनि नीलकमल दङ सेंट्रल सेक्रेटारि तीर्णव जमातिया दङ चिनि सब जोनल सेक्रेटारि सब जोनल चेयरमैन दङ चिनि मनोरंजन चिनि कल्याणपुर ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट चिनि सपन दङ अम जत चिनि लीडर रकमां चिनि केसीआर बिरय बाबू रामचरण चिनि दिनेश और जत चिनि सेंट्रल नि टप लीडर रकमां और दङ ओंखाय जों चिनि फाइनाल बिसि इलेक्शन सुस्थ भावे परिचालना खायनायनि बागै जों प्रत्येक ब्लॉक नि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट दिंखा टीडब्ल्यूएफ नि वाईटीएफ नि ओंखाय चिनि त्रिपुरा मथानि जों जतन आरो जरुंखा चिनि ऑब्जर्वर रंनो रिंखा जों रिंगै फाइनाल बिसि इलेक्शन घोषणा खायनायनि नायदंखा बनो सुस्थ भावे परिचालना खायनायनि बागै जों बाहायकै आबनो गाहाम खायै जों ओ बिसि रंनो जों जययुक्त खायमान बिना कन्टेस्ट जों थांमान अमा हायके कक चाप लायनाय नै जों रिंगै थांनाय 16 तारिख थांनाय 16 तारिखआव जों मंगिया कमिटिनि पार्टी अफिसाव जों टप लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवलनि टप लेवल একটা মিটিং খেলাইকা आ মিটিং সুস্থ ভাবে খরকটা আলোচনা খাইমানি মাধ্যমে যুক্তি রিমানি মাধ্যমে जों इलेक्शन कमिटी কাইসা খেলাইকা इलेक्शन कमिटी प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सिआव कायसा के इलेक्शन 3टा इलेक्शन कमिटी जों आरोनि नेतृत्व रनो तै खलायका ओंखाय आ इलेक्शन कमिटी नि नाहार मुंके फाइनाल बिसि इलेक्शन जों जेसा खायबानो चिनि मेम्बर अफ नो बिना प्रतिद्वंदिताय पास खायरिनानि आ वान सुकमु ओंखाय आ जागाव चिनि दाम तंनाय चिनि ओ बूथ कमिटी खाजाक कोऑर्डिनेटर खाजाक ओंखाय आ बूथ कमिटी ब्लॉक कमिटी रत्न तैयै चिनि इलेक्शन कमिटी चिनि प्रार्थी निर्वाचन खालामनाय सिलेक्शन खालामनाय परे आबो डिस्ट्रिक्ट कमिटी बर सबमिट खायनाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी ऑब्जर्वर थ्रू द सेंट्रल सबमिट खायनाय आइके सुस्थ भाबे डिसिप्लिन वाइज जों जे खालायनायमानि आबो न बर नुबैतेबो जाजाग्लिया कांके मबा चिनि बेजवासी खुकाब्ले जों जे वान सुक तमानि आ सामुनो खालायमानसिया खालायमायावनाय कारण बरक जे चक्रांत उक्लक्तै जे दुमुई तनिजाक मानि चिनि बिरोधी दलक बाय चिनि त्रिपुरा मथना आठ कगनानि बागै बरकनि बिसिंतै बरक अककनो मियानि जे प्रेस मीट खायमानि आबोनो बुंनाय एकमात्र उद्देश्य जे चिनि त्रिपुरा मथना दुर्बल खायनानि बागै जों तेलामराव आसे गाहाम कै खानसा कै सामुं खाय तंलायमानो प्रतिदिन मिसिल मीटिं जोंखौ अवेयरनेस प्रोग्राम इ सालसापान बाकरै अमहाय खालाय दंमोन बरक केबें नानि बागै बरक मियानि प्रेस मीट खायका आ मियानि प्रेस मीट बरक खायमानि चिनि एगेंस्ट जे इलिगेशन तुकमानि आबो जतनो ताताल आबो फल्स बनि बागै चिनि जनगण चिनि दाखुक बुखुक आमा भाबा ते आनि साक चालाय जत छात्र युवक
borokno ang kobogo koijawo norok borokni kogo bisas khai kuno bakha dukho tanangdi khatai khekdi जों chini ha tei dopani bagai bubagrano logi riwui जों jotono samung khlailaiनाय pal baksa kha baksa tei yapri baksa kai boni bagai जों jotono norok bakha karakai ongkholaidi bono kebono giri lati tatongdi जों समस्त chini telamra political district jotono जों chini primary to chini district level porjonto jotono जों kha baksa boni bagai जों chini bubagrano haino hai जों teisa hambai mario tam nengkai bini hatei dofani bagai chini ti prasarano muthangna bagai bo ongkhorui chini ti prasarano je thanchani khorang rimani je chini greater tipraland mannan bagai bo je ongkhorui choba khlaimani bini chobao जों bini sagri bini warrior rungoi je samung tangmani abo जों continue bini loge ri thangnai bubagrano जों खुलुमुं यापारो तामनि हिंगांखाय जों दिनै प्रेस मिट खायमानि जों केबनो बखा दुखो रेनान मागैया दिनै बुबाग्रानि नाखारबुंनो सामुंचारिना चाया खायनि बागैया दिनै एगेन्स्ट जों बरक इलिगेसन तुंबां बागै बंनि इलिगेसन न केबो दिनै मुंको दाखुक बुखुग्रक आबनो बुइदफान थांमानो बनि बागै जों बरकनो बंनि जे प्रेस मिटनि reply dinan bagi se mo khai ma khaika engkai boni bagai dinini ora khai sapai ke media song borok no belek no hambai tamni hingkai bubagrani thanchani khorangna tei chini greater tipraland bagai je maya sa se bono logeri wi chini telangna political samung khaitangnai chini bubagrana khulumung yaparo tei media song belek no hambai maya poro tei ora phainai joto chini takuk tei bukuk chini leaders rokno borokno bo hambai maya poro hambai di pramot hawa rubizon namu je ronti deporma tai mini takhan la borok ama hake rubizon namai borok ni mothani bisingo tabama hol rogo tamhna chini borom ganang masang yem borom ganang yemi borok tisaka hol rogo ama hake যে সাও খেলা হবে আপনি তাই ন টার্গেট খাইব সাকা যে রঞ্জিত দেবমা তুমুং ন ফাইকি তো তামনাই দুস্কিও ফাইকি ফাইটিং লাইনাই সাবাই ফাইটিং নাই টিপ্রামো থাবাই টিপ্রামো থাকা ফাইটিং নাই না বিজেপি বেজে ফাইটিং নাই আপনি ফিও তামনি যে chini telamura district groupism ni unglai tongmani যে গ্রুপিজম চিনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে তো কোনো গ্রুপিজম করে আং বন্ধ গিয়া দিনে 29 কৃষ্ণপুরনি প্রেসিডেন্ট সঞ্জিত দেব বর্মা বো উস্তাঙ্গ মিটিং ফাই जों বাইবাক থানা কক পালবাকে কক চালাই সামখাইজা আরো নি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অশোক দেব বর্মা তঙ্গ চিনি কল্যাণপুরনি বাপা দেব বর্মা তঙ্গ চিনি ইয়টনি গৌরব দেব বর্মা তঙ্গ অমা হাইকে जों যতনো দুই দুলই চিনি পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টও जों maso অন্তত ওয়াইসা जों মিটিং আতুক লাयो মিটিং আতুকে जों गाहामकै जों डिसिसन ना लायो ओंखाय बरकता खेला হবে हिंजे जे सामानि चिनि इएमनि एगेन्स्ट ब मिटिं थांगाय खेला হবে हिं जे साव हिनि जे सामानि आ खेला হবে हिं सामा तामनो बुझकबा बंखा चिनि जे चिनि district ni bisingo chini block ni bisingo je जों samung khlailai tongmani a kebeng mung je tubnai je kebeng mung chini ora tubunai aborokno aborokni kokna je jodi kono BJP ni conspiracy bai kono CPM ni conspiracy bai omtei bororok jodi ora habui jodi samung khaijan jangkai jodi chingno sobainani division khainani groupism khainang jangkai a borok bai chung chini khela unai okok samasi kintu abo particular nang kuno tipramotha bai tipramotha unai hi kok samaya tipramotha bai tipramotha जों जेबाबै चिन तेलामरा डिस्ट्रिक्टआव samung khlai tongo aro groupism khainai kogya je groupism khainai borok totally borok chini o mothani biruddhe ebong aboni bagino borok mothani biruddhe miya borok press meet khai borok je press meet khainai rok je ronjit deborma je norok ni borok
koksil samani Hmm. bo to political district secretary blaha Political. ti pramothani political district secretary na bole Hmm. enggak ti pramoth hasi tabo bo political district ni no secretary neng bo president enggak aron bising tamo kheglai mung tong narok ni Borok blok ni political block ni secretary Ronit Deborma. Bo tak jora chini district ni meeting ho जों जखन ब्लक chini district committee tei monitoring committee primary committee tei meeting ringo ni salsapono tak bisa laithaka salsapono meeting attend mane nugia ko bono এবং বদুস্কি তবে না পলিটিক্স খাইও এবং সামনি চুকলি নাই ব পলিটিক্স খাই সাইমিয়া আবনো তাবু মিয়া নুকদাকা আবো সম্পূর্ণ একটা বুড়িদি পক্ষনি একটা ষড়যন্ত্র কক নাউই পশ্চিম ত্রিপুরামথন সবাইনা বাকি সামু খাইমানে হাই বনুকদাক পরিষ্কার abuni tabo je ti pramothani hichabo samung tang tong ti pramothani political district secretary ngai norok ni mothani bukhakai hekba bosao je oba hai je groupijom mani maharajini thani bo borok thangka মহারাজ তিনি বো থাঙ্কা হে কোন মহারাজ সাইরে হকা 3 মাস নাইদি আং যতন ঠিক খাইরে না আপনি ফিরক মুং তামং নাই তাবো আবুর চিনি ফিরং মুংকা হাই বড় মহারাজা সাইরক বড় অনেক চিনি এগেইনস্ট কমপ্লেন টু বই जोंन कमप्लेन बाहायजे रेनाय बा तबनि जदि कमप्लेन दका डिस्ट्रिक्ट कमिटी हो रेनाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी आबनो सेंट्रल तले आ सिस्टेम ले किंतु बिनि कमप्लेन ब केबनो रिरागिया डिस्ट्रिक्ट कमिटी बा आबनो पुटा फैजा ता बिनि दुर्बलता दं एके डाइरेक्टली बाबो यां बुबाग्रा नगर फाइरि फैका किंतु बुबाग्रा बनो बिनि जे कमप्लेन रुक माने चिनि सामु खाइमा सम्बन्धे आनि डिस्ट्रिक्ट आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यां वाइटु नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ते जत लिडार अफ नि जे सामु ब नुगुइ दङ इन प्रेक्टिकल फिल्ड ब नुगुइ दङ जों जे पुसु सामु खाइ दं ओंखाय बिनि जे आ जे इलिगेल चलान थामानि आबो फल्स आबो साइबानो हे बुबाग्रा केबनो खिमना नया काहाम हामिया जतनो तुइदुलुइ थानसाकै सामु खाइना नायु आबोनि बागैनो बनो ब साइहर न 3 मास नासिंदि नासिङै जों आबनो सल्युसन खाइरेनाय इनि बनो साइरहर किन्तु बुबाग्रा आहायके साइरमान बरेबो बर आजुगुइ दंमाया अमाहायके प्रेस मिट खायो तार माने न बिनि जे गुबुननि बदलबै कनस्पिरेसि खाइजाकमानि षड़यन्त्र खाइजाकमानि आबुनि ब्रह्म प्रकाश रायसिराय मिया नुपाइका ओंखाय ब जे खरकसा चिनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड सानै बुबाग्रानि वारियर हिनि बनो हिन्नानि जों दैमालिया बने बागै जों बुबाग्रानो सानाय बुबाग्रागा जे एक्शन नामानि आबनो अंथो जों डिस्ट्रिक्टनि पक्ष থেকে चिनि ब्लकनि पक्ष থেকে चिनि प्राइमारि कमिटिनि पक्ष থেকে जों बुबाग्रानो याफारिका बुबाग्रा जे एक्शन नामानि आबनो जों गसिनानाय हेयाबा बहाय बररक चिनि बसकांनि एकटा लामानि गुसुं दङ ओ लामानि गुसुरकनो कैंसर कपाय यासिओ कैंसर का कैंसर तांख्लाय रखखां खांखासे ओ कैंसर जत बसाको सरगै आबुनि हयते सरगै थांयावनाय आ कैंसर ने हयते जों मुक्ति मानाय जों बुबाग्राना अबनो कयनाय जे मा खायनाय हिनि जों साया तबे बुबाग्राना आबो जत सिओ बनो सब किछु खायनाय बुबाग्रानि वारियर जों बनो लगेरिउइ चिनि हातै दफानि बागै चेराइ फांसिनि ताङै फाइमानि ताक जरा ताङै दंखौ ताङैनि थांनाय जे थैयासा अबनो जों बुबाग्रानो आनि खुलुमुंरिवो आनि कमिटमेन्ट आनि डेडिकेशन आनि सैक्रिफाइस आनि हातै दफानि बागै थौ किन अर जत लिडार तंनानि तंनाय रक बंनि जे कमिटमेन्ट बंनि जे डेडिकेशन बंनि जे सैक्रिफाइस चिनि ग्रेटार टिप्रालना एचिभ खाइनानि आबो कायसा प्रमाण उंथौ हनै जों बुबाग्रानो खुलुमुंरिवै आसखायनो कक पाइरिका जतनना हामबाय मिडिया বাইরকনো এবং পরবর্তী সময়ে जों যদি এইসা ফাইনানি নাंखाय बा फायनाय ओंखाय दिनि काय उसुक जरतैनो जतन हामबाय जे साव ताबो नरो बोबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारी की प्रामथा मेन टपिक के प्रोविजन जे ताबो लुकुरक ताइ सालबुसुक नासिना नांनाय साबुको बय साबु ताताल साबु ग्रुपिजम खाय साबु खाया आबुनि नरो ताम एक्शन ना हानानि नरो नेता पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बा ब्लक Jini political district to bubagrana already yafarda. Jini political district committee ni secretary Walson Department till today bo absent from our political district committee. Bo kuno jini political district ni committee ni mal meeting tong protect maso
এবং যদি কোনো সামুং নাংkai जों kecara meeting dingporo engke a meeting rogo bowai sapan engko present khaya aboni bagai chini bubagrano siddhanto nanai bagai जों district committee already chini district committee hoite bono nori rijak bini port hoite bono nori rijak district committee ni port hoite chini district committee achugoi je 31 জন tongo 31 জন bisingo jotono bono bhade जों jotono ek bodongoi bono district committee ni secretary hoite nori rijak engke abo जों khunu diya tangai bubagra nasingra di himabai जों bono chini district committee ni out khai rikarni जों saklai liya engke chini kok koimung obono bubagra ni thani जों jotono yaparijak chini siddhanto ungphano bubagra teisa gosina di hingkai teisa bono tuidur di hingkai bododi जों be baksa khariui bokha upurni bisingtei जों bai himnani जों bai samung tangnani bubagrani wari rungi samung tangnani hingkai chini torok seke kuno objection kori kuno जों bono naslima boya bono ব্যক্তিগত হামজা ইংমা বইয়া বিয়াবা বনো বড় হামজা গেউং হলা চিনি পার্টি বিরোধী সামুং খাইতেনি जों বনো হামজা গিয়া কারণ বংখা ক্যাম্পিং খাইও চিনি পার্টিনি কোনো প্রোগ্রাম খাই আরো তাথাংদি আবমতি খুনানি প্রোগ্রাম আবমতি খুনানি প্রোগ্রাম নি সামারো আবরনো जों বনি বাগै বিনি যে সামুংखौ মনে जों তাজা গেঙ্গো কিন্তু আও সমস্ত সংকীর্ণতা মনোভাব তুই হাতে দপানি হুই আগো খাইগানকাই जों केवल खिबिया बुवाग्रा जोंनो कक सावो जे गाहाम हामिया जतनो जों तुइगुलो जों तिप्रासा वो हामियाबो तिप्रासा गाहाम तिप्रासा साबनो के खिबनाय आबोनि बागैनो जों बुवाग्रानि जे कबक मुं बुवाग्रानि जे साख्लाय मुं आबोनो तिनो जारा दिनै बिजेपि खाइदोंनो जों तिप्रासा जारा सिपिएम खाइदोंनो जों तिप्रासा हातों खाजाखै बुवाग्रानि लगै दाबो दरक दरक खाइदोंबायो অহয় জরাও অমহাই ষড়যন্ত্র তাকলাই দিগনি जों বরং কবগো এবং চিনি জনগণ जों সাবো অম সম্পূর্ণ টাটা অরদ নর বুল টাবু দিদি जों ফাইদি जों চিনি হাতেই দফারি বাগै বুবাগ্রানা লগেরুই চিনি রেটাটি পালনা একটিভ থেনেটি চিনি নাহারমু ও নাহারমু তুই হিমলাইনাই হিনি তখন কবগো দুস্তি বাজার বুমুং হই দিকে খাইয়ে বুনানি বুলাইনানি akok samani বিশেষ করে বুমুং খই নি বুমুং খই আবনলে নং কোন হাইক্রো মং আবো হয়তো বিনি যে কক সামানা বিনি ব্যক্তিগত বুতেই খাকাওই ও কক সাকা আবো তো আং সাইমেলিয়া কিন্তু আং যে দুস্কি এরিয়া তংফুরুনি সিমি তাকসাক জরা আর রঞ্জিত দেববর্মা বাই আর ব্লকনি সেক্রেটারি বাই আমি কোনো ব্যক্তিগত মনোমালিন্য করে কোনো बबाय वालायमा करै हिनलायमा करै सालायमा करै ओंखाय बिनि एगेन्स्ट बिनि इलिगेसन तुबुय आं केबनबो सामान करै बे बतांगै अ कक साका आबो अन्न दलनि चक्रान्त हिनि मानो तां हिंगाखाय जों जे सामुं खाय दङ आ सामुंगो कोनो पार्टी आरो आगक मारिया कोनो पार्टी आगक मारिया ओंखाय ब जे बर रंगनो दल तुइ खाय दङ आबो जों ब लेभेलनि बर जों साइगानो ओंखाय गाजैनो बौ षড়যন্ত্রনি জালক লাই অমহাইকে ব্যক্তি আক্রমণ খাইকা ব্যক্তি আক্রমণ খাইমানি মানে ন তিনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনো আক্রমণ খাইমানি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনো আক্রমণ খাইমান মানে না আনি যত তিনি বুবাগ্রানি ওয়ারিয়রনো আক্রমণ খাইমানি আবুনি বাগৈ তিনি আ হাই অমহাই যে কক সামরক আবো সাংঘাতিক কক চাইয়া বহাই কক রক উলো ভবিষ্যৎ বহাই তাম সাতক হামবাই